the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. پاکستان امن کا پیامبر، سیاسی اور عسکری قیادت کا بے مثال سفارتی کردار، امریکہ کا برملا اعتراف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان سے اظہار تشکر، ایریزونا میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیات ہیں، فیلڈ مارشل بہت شاندار ہیں، دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ امریکی صدر کا پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا ذکر، کہا پاک بھارت جنگ میں 35 سے 50 ملین لوگ مر سکتے تھے، میں امن کا حامی ہوں۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پیغام میں بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو شاندار شخصیات قرار دیا، پاکستان آنے کا اندیا بھی دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے پیغام کے جواب میں اظہار تشکر، کہا پاکستانی عوام اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ٹرمپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہے، آپ کے مہربان اور شائستہ الفاظ پر دل سے قدردانی کرتا ہوں۔ ایران جنگ میں 100% اہداف حاصل کر لیے، تہران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران سے نیوکلیئر ڈس بھی حاصل کریں گے، کسی مالی لین دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے کہا آبنائے ہرمز کھل گیا، ایران کے ساتھ کافی نکات پر اتفاق ہو چکا، نہیں سمجھتا باقی اختلافات اتنے اہم ہیں، معاہدہ ہوتے ہی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کرنے کو تیار، امریکی اقدام کے بدلے تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہو جائے گا۔ CNN کے مطابق مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پیر سے شروع ہو سکتا ہے، ایرانی وفد اتوار کو اسلام آباد پہنچے گا، امریکہ نے اب تک تصدیق نہیں کی۔ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے جو غلط تھے، اگر ایران کی ناکہ بندی جاری رہی تو آبنائے ہرمز بھی کھلا نہیں رہے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا رد عمل، کہا آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کا فیصلہ زمینی حالات دیکھ کر کریں گے، میڈیا وار اور عوامی رائے کو متاثر کرنا جنگ کا اہم حصہ ہے، ایرانی قوم ان ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران سے افزودہ یورینیم منتقلی کے بیان غلط ہیں، ایران نے اس پر اتفاق نہیں کیا، کسی صورت بھی یورینیم ملک سے باہر منتقل نہیں کی جائے گی۔ مارشل کے دورہ کامیاب، دورہ ایران کے ثمرات، عاصم منیر کی بے مثال سفارتکاری رنگ لے آئی، ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی، تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا لبنان میں جنگ بندی کے بعد اہم آبی گزرگاہ کھول رہے ہیں، سیز فائر کی باقی مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھلی رہے گی، تجارتی جہازوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ راستوں پر چلنے کی شرط لازم قرار۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکی اور اسرائیلی کمرشل جہازوں سمیت فوجی جنگی جہازوں کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز کھلنے سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا، امریکی خام تیل 9.8% کمی سے $85، برنٹ کروڈ 8.2% کمی سے $91 فی بیرل پر ٹریڈ۔ امریکی صدر کا شکریہ، ایران کا پیغام، کہا ایران امریکہ کی مدد سے تمام سمندری مائنز ہٹا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید، کہا نیٹو والے مجھ سے اب پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، میں نے کہہ دیا آپ کی ضرورت نہیں، ہاں تیل چاہیے تو بتا دیں۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کا آبنائے ہرمز کھولنے کا خیر مقدم، آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے غیر جانبدار اور آزاد کمیشن تشکیل دینے کا اعلان، UN سیکریٹری جنرل کا بھی آبنائے ہرمز کھلنے پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قوم کو ریلیف دینے کا فیصلہ، ڈیزل $32.12 سستا، نئی قیمت $353.42 فی لیٹر ہو گئی، پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، مٹی کے تیل کی قیمت میں $21.34 فی لیٹر کمی، نئی قیمت $428.81 مقرر۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جس قدر جلدی ممکن ہوا تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچائیں گے۔ اسلام آباد کی ثالثی کی انتھک کوششوں کا اعتراف، ترکی اور قطر کا پاکستان کے ساتھ مل کر مذاکرات اور سفارتکاری کو فروغ دینے کا عزم، وزیر اعظم کی ترک صدر امیر قطر سے ملاقات، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، شہباز شریف قازقستان، آذربائیجان اور شام کے صدور سے بھی ملے، وزیر اعظم کی قطری ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات،
शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी मुशीर मसद की बैठक, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, पुराने ताल्लुकात का तज़किरा। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई, तुर्क सदर का इतराफ़। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की दिल खोल कर तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में रजब तैयब अर्दवान ने कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। तुर्की खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसीज़ ने खित्ते को मुतासर किया, जंगबंदी को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इतफाक होना बाकी। 47 साल बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पहले दिन से ही तनाज़े को हल करने के लिए इस्तिफ़ाती कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहा जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। अंतालिया में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत। ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, ईरान के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। एक हुकूमत के लिए एटमी हथियार, दूसरी पर जंग मुसल्लत, क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम लिखा, आफाकी उसूल है दूसरों के साथ वही सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ईरानी आर्मी चीफ का भी दुश्मन को दो टोक पैगाम, कहा दुश्मन की किसी भी धमकी या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। सिर्फ फारसी जंगबंदी कबूल नहीं, मुस्तकिल हम मुआहदे पर ही आमादा होंगे। ईरान का अंतालिया फोरम से बड़ा पैगाम। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादा का कहना था, पाकिस्तान की सालिसी का मकसद तनाज़े को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। आबना हुरमस खुली रहेगी, नए ज़वाबित नाफिज किए जा सकते हैं। 10 रोज़ा जंगबंदी, अमरीकी सदर ने इसराइल को लबनान पर बमबारी से रोक दिया, कहा बस बहुत हुआ, लबनान पर इसराइली हमलों पर पाबंदी आयद कर दी, ईरान का खैर मकदम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका सीज़ फायर का हिस्सा है। स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ ने जंगबंदी हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत का नतीजा करार दे दी, उम्मीद है पेशरफ़्त तनाज़े के मुस्तकिल हल की राह हमवार करेगी। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल, OIC भी जंगबंदी पर खुश, सीज़ फायर के बाद लोगों की घरों को वापसी, सड़कों पर जश्न का समा। लबनान जंगबंदी, पाकिस्तान का खैर मकदम। सदर आसिफ ज़रदारी का लबनान की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर अमरीकी सदर की कोशिशों का नतीजा करार दिया, कहा उम्मीद है पायदार अमन की राह हमवार होगी, पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन का भी लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम, फरीक़ैन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। आबनाए हुरमुज़ खोलने का ऐलान, ईरान का पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद का इजहार। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीख़ी सिफारती कामयाबी मिली, पाकिस्तान की अनथक कोशिशों से लबनान में जंगबंदी की राह हमवार हुई। इक़दामात अमन के लिए हमने किए हैं वो रहती दुनिया तक याद भी किए रखे जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जो है इस टाइम दुनिया में अपनी सफारतकारी में नंबर ले गया है। पाकिस्तान जो एक हीरो की तरह उभर के सामने आया है और उसने जो सालिसी का किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। अमन के लिए पाकिस्तान का शानदार किरदार रहती दुनिया तक याद रहेगा। सफारतकारी में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया, पूरी कौम वतन अजीज की भरपूर पजीराई पर खुशी से सरशार। कहा पूरी दुनिया में इस्लामाबाद की सालसी का डंका बज रहा है, हर कोई पाकिस्तान की अनथक कोशिशों का मुअत्तरिफ। मोदी सरकार और गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाबियों पर हवास बाख्ता। भारतीय चैनल्स पर मुसलसल नफरत के प्रचार पर इंडियन सहाफ़ी बरस पड़े। ये कैसे लोग हैं जो जंगबंदी की नाकामी चाहते हैं? अभिसार शर्मा हैरान, साक्षी जोशी का मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों पर पाबंदी का मुतालबा। AVI डांडिया ने मेजर गौरव आर्या को शैतान करार दे दिया, कहा दुनिया में गोदी मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम मेजर गौरव आर्या की बकवास पर हंसते हैं।
मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। पाकिस्तान फर्स्ट PTI की पॉलिसी है। बैरिस्टर गौहर की समाअत से गुफ्तगू, कहा खित्ते के मसाइल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए तो शिरकत करेंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाहौर की जेलों में कैद पार्टी रहनुमाओं के रखाना से भी मुलाकातें, मुतनाज़ा गुफ्तगू ना करने की अपील। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आज से आगाज़। कराची से पहली परवाज़ 166 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने रुखसत किया। सियालकोट और मुल्तान समेत 8 शहरों से आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के ज़रिए 1,19,000 पाकिस्तानियों की रवानगी शेड्यूल है। खाने काबा की मरम्मत का काम मुकम्मल। काबा शरीफ की अंदरूनी और बैरूनी दीवारों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत किया गया। हज के मौके पर गिलाफ काबा को 3 मीटर बुलंद करके अतराफ को सफेद कपड़े से कवर कर दिया गया। पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडी में 4 साल बाद वापसी। $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक 3 साल के लिए यूरो बॉन्ड जारी किया गया। मुश्किल आलमी हालात में ये कामयाब इजरा है। $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड भी जारी किया जाएगा। मजीद आलमी बॉन्ड्स और सुकूक बॉन्ड्स भी जल्द जारी करने का प्लान। कराची में CTD और हसास इदारे का एक्शन। कालादम तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान दहशतगर्दों की फंडिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस थे। कराची के इलाके सरजानी में अफसोसनाक वाकया। मैन हॉल की सफाई के दौरान 3 अफराद हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रजाकार की भी हालत गैर। और लाहौर को कराची रासना आया। दिफाई चैंपियन का नेशनल स्टेडियम में एक और फ्लॉप शो। शाहीन 11 को मुसलसल तीसरी शिकस्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 135 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। रॉयली रोसो के नाकाबिल शिकस्त 60 रन। जहादात खान और उस्मान तारिक के 3-3 शिकार। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का रावलपिंडी से होगा टाकरा।